Hi mga boss idol, maayong adlaw. Welcome back sa akong vlog. For today's video, karong adlaw nata diri sa usa ka hindot nga street diri mismo sa Cebu City. Maya Highland Villa, located lang ni sa Barangay Mabini. Sa pangarap natin na pagtulong sa kapwa. Hindot kay diri mga boss idol kay maka-relax ka, maka-inhale pag kung hangin ug ma-feel gud nimo ang bugnaw nga vibe sa kabukiran layo sa kasaba sa syudad. Tanawan ninyo na pool nga overlooking sa islands. Perfect tayo para mag-chill, magpakuha og picture o maglingaw-lingaw lang uban sa pamilya o barkada. O siyempre, ilang mga bilyas kasi kayo, pwede ka diri mag-stikosyon o quick itawi. Murag balay ra gyud nga lami balik-balikan. Kung nangita mo og peaceful nga lugar Highland Villa gid ang sulit bisitahon. Di kalimot pag-like, share ug subscribe para mapuyog mo na ko sunod nga travel adventure. This is for Ansi Motovento. Ride safe.